Buyuruz ağa, döner çabuk buyuruz ağa. Bah. Hepsi. Ya Allah. طعم‌های مختلف خدمت عزیزان و مسافران عزیز هستیم. محصولات چارپس Diga água. Vamos lá na action. Kaşık oluyor, kaşık alıyor. Kaşık alıyor bize. Tak.
Gel sen de yiyeceksin. Yok, hepsi seçmedi. Aynen. Ali sen 4 tane sos koyla. Bir daha çalıştım. Hoşça taze. Hoşça taze. Ali sen söyle. Ağa, döner çabuk buyuz ağa. Bah 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 bah. Bunu bir tamam şu ağa bir tane. Niye? Ulan ne burada? Aa, bu dalda. Hadi edelim. İçeriden su bezensin, pencere siyah siyahdan aşağıdan toprak aşağı aşağı çıkarız. Güneşten özel
مسئله بهاره است یعنی بگونی ما خودمون میگیم که آب شکر کلا و اینو دارم اینم تست بزنم اینم آب شکرش کمتر از اونه از اون بهتر اگه میخوای اصل گبن دارم اصل گبن همون درصد ساکوری که به قند و شکر ما میگی زیر 1%، یعنی قند و شکری استفاده نشده یعنی شده ها ولی کمتر از اینا. اون زنبور اصلی که چند و 6 ماه یا 7 ماه میمونه یعنی شاید ماهی یه بارش ماهی یه بار آب شکر درست کردن گذاشتن جلوی زنبور اصلا استفاده کردن و این مسئله درست شد. 700 880 980 چی می‌بینم؟ Daşı balım. Gelmem nəvət sənə. Ben biberim. Ya Allah. Neyse. Geçi verdim kurtardı. تحصیل گفتیم منم تحصیل Jestem żywa.
Aralarında böyle ne koymadı? اصل بالستشون بالداره طبیعی استفاده کنید سرشون هست مون طبیعی خود بافت اون درمانی طول سال یه بار برداشته و زنبور خودش بافته ساخته چشم گوسفندیه برای آش میریزیم برای کلسیم خوب این آویشن کوهیه برای سرما خوردگی بهتره اینم پونه کوهیه این دوتا پونه کوهیه برای دندان درد خوبه فونت دندان خوبه کجا آوردی؟ از دشت مقام داده اینم گاو میشه این چقدر میشه؟ بیشتر میشه آقا پلاشتیک بالاتر یوت var دیگه یوتların اندازه dolar. یک سال داشتlar demiş. Pes. استفاده toplarım oran. Kovalıyormuş.
buyurun. Sağ olun. Merci. Güzel de. Merci. Bir tane. Serçeler şişiyor orası. Ağzı karaya sildiler. Eline bakın sahibi koyuyor. Anladın? Sahibi koyuyor. Sahibi.